Okay, we'll learn about Coulomb's law first. Okay, Coulomb's law. Okay, Coulomb's law stated, apa Coulomb's law cakap? Siapa tahu? Force kan? Dia ada cerita pasal force kan? Dia kata Force. directly proportional to the product of their charges and then inversely proportional to the distance. Okay, so charge dalam kita punya syllabus ni, we use a symbol Q. Okay, Q ni represent total charge untuk satu objek tu. So Q, kalau dia kata product of charges tu maksudnya product of dua charges lah. Okay, darat lah. And then dia kata inversely proportional square to the distance. So kalau kamu perasan dia punya definition of Coulomb's law ni sebenarnya very similar to something that you have learned previously last semester. Kamu ingat tak apa benda? Apa yang kamu belajar last semester yang sangat-sangat similar? Ingat tak? Tak ingat? Tak ingat saya. Tak ingat? Ini sebenarnya adalah very similar to the equation of gravity. Newton gravity equation. Kalau kamu ingat lah, kamu ada dua mass, any object yang ada mass akan ada force between the two object. The mm over r square, gmm over r square, product of their masses divided by the distance. So ini sangat-sangat similar except instead of mass, kamu ada q. F sama dengan KQQ over R square. Okay, kalau dulu mm over R. Sekarang ni dia jadi QQ. And then dulu kita ada G, sekarang kita pakai K. K ni adalah constant. K ni nilai dia adalah 9 darab 10 kuasa 9 times 10. Dah. Unit dia adalah Newton per meter square. Coulomb minus 2 meter square. Tegak. Saya selalu tertukar yang belakang tu. Betul kot. So that final result ni bila dia multiply ni, kamu dapat Newton lah. So yang ni Coulomb, cancel, bawah tu. K ni sebenarnya dia adalah short form untuk 1/4 pi epsilon naught. Where epsilon naught is a permittivity. Tapi yang bawah tu jaranglah kita pakai. Kenapa nak kira yang bawah ni sedangkan yang atas tu dah ada nilai dia. So we just straight away use this value untuk calculation. Okay, before we go further, I want you guys to understand about a term of point charge. Okay, so kalau kamu tahu, kalau kamu belajar atomic model kan, so kalau kamu ada satu objek tu, and then charge ni sebenarnya biasanya determined by the numbers of electrons. Okay, so kalau kamu ada satu objek tu, dia consists of let's say 5 electrons. Okay, normally obviously this electron dia akan orbit around the atoms kan, tapi because we are talking about point charge, we are talking about one point. Okay, satu point. Basically kita nak kira total charge dekat situ berapa. So kita ada satu formula where Q is the total charge for one object tu multiply by N multiply by E. Okay, N is numbers of electron. And E tu ada electron charge lah. The quantity for electron charge should be E equals to 1.6 10 negative 19 coulomb. So setiap satu electron tu represent with the values of 1.6 times 10 negative
19. Okay, kalau positron dia charge dia tu magnitude sama, dia positif dengan negatif je beza. So in this case, kalau kamu nak kira total charge, you have to multiply by 5 lah. 5 multiply by E. So dalam kamu punya syllabus nanti, kamu akan selalu jumpa dia sebut term point charge. Okay, point charge ni sebenarnya basically a simplify. So elektronik dia sebenarnya bergerak lah. Dia ada banyak distance dia pun ada lah kan. Tapi kita assume benda ni semua bergumpal jadi satu point je. So all the charges kita anggap dia sebagai one point. Kita tak consider dia punya electron punya position and all. We just assume that this is just a point charge Q. So back to the Coulomb law tadi, dia kata kalau ada any 2-point charge, dia mesti ada force. Okay, katakan this is my Q1 and this is my Q2. Okay, let's say this is a charge with a polarity. Charge mesti ada polarity kan, positive and negative. Can you guys follow up until now? Boleh, sir. Boleh. So the distance between these two adalah dia punya R. Okay, back to the equation, F equals to K is a constant. So in this case, it will be Q1, Q2 over R square. Okay, R tu jarak antara dua tu lah. Okay, this is how you want to calculate the magnitude. But how do you want to determine the punya direction? So you have two opposite charges, Q1 to positive, Q2 to negative. So you expect that it will have attractive ke repulsive force. Kalau macam ni. Dia akan produce apa? Attractive. Yes, it will be attractive force. Okay. On the other hand, kalau kamu ada positive and positive ataupun negative and negative equal charges, kamu akan ada repulsive force. Okay, so force is a vector quantity, so it is really important for you to determine the direction of force too. Okay, sebagai contoh, let's say we try to look at Q1. Okay, dekat Q1 ni, dia akan experience force disebabkan oleh Q2. Okay, we call that one as F on 1 by 2. Okay, saya tulis. So in this case, kalau saya just tengok dekat Q1 ni, direction of force tu ke mana? Ke kiri ke kanan? Is it to the right or is it to the left? Right. To the right, sebab dia attractive force. So you will expect that the force will be to the right on Q1. So we call this one as F on 1 by 2. Subscript tu tak penting pun. Kadang-kadang terbalik. Ada certain international book dia memang pakai yang dia ada 1 terbalik. Ada certain nota dia pakai terbalik. It doesn't matter as long as you stick the apa yang kamu faham lah. Nak buat 1 tu boleh, 2 pun tak masalah. Okay. In this case, kalau saya pakai F on 1 by 2. And saya tulis exactly like that. Okay, kalau dekat yang Q2 pula, force dia ke mana? Ke kiri ke kanan? Kiri. Kiri. So this would be F on 2 by 1. Okay, so F2 dekat 2 disebabkan oleh 1. Tu maksud dia. Okay, so normally you just want to consider tu punya direction ni. Whether it's to the right ataupun to the left. Itu yang biasanya kamu nak pakai dalam jawapan nanti. So attractive force ataupun repulsive force ni ditentukan oleh sign convention dia. Sama ke tak sama. Tapi bila kamu nak tulis direction of force, dia tengok soalan dia nak mana. Kalau soalan dia nak force dekat Q1, so kamu boleh kira jawapan akhir dia adalah to the right. Okay. So in terms of magnitude, it will always be the same. F12 dengan F21 tu sama je. Direction je yang berbeza. F12 is equals to F21. I said that
the direction is opposite. In that case, opposite direction. Satu tu ke kanan, satu tu ke kiri. For repulsive force yang bawah sini pula. So you know that it will be a repulsive force. So direction dekat Q1 ke mana? Kiri. Ke kiri, okay, very good. Dekat Q2? Kanan. Very good. So this would be F on 1 by 2, F on 2 by 1. So this is a different example lah. Okay, so normally the question will ask you to calculate the net force, something like that. Okay, so if you want to calculate net force, before you calculate total force, you have to calculate individual force dulu, kira and then determine the direction semua, lepas tu baru kamu boleh kira. Okay, I try to give you one example. Okay, this example bukan senang sangat, dia maybe dalam medium kot punya kesusahan. So kalau kamu boleh jawab ini for the first try ataupun boleh faham, I think you guys should be okay. So let's say you have 3-point charge. Okay, I get positive over here, negative over here maybe. Okay, positive juga lah. Positive over here and negative over there. Okay, let's say the distance here is 0.2 meter. The distance here is 0.1 meter. Jarak dia. And then let's say the charge over here is Q1, which is equals to 9 microcoulomb. And Q2, let's say it is a 6 microcoulomb. And Q3, let's say I put 4 microcoulomb. So because this is negative charge, biasanya dalam exam, dalam soalan dia akan kasih negative 4. Kadang-kadang dia tak sebut itu adalah negative charge, tapi dia sebut dalam nilai dia lah. So it says that Q3 is negative 4 microcoulomb. So you know it is a negative charge. Okay, this is the given question and they want you to find net force at Q1. Okay, the first step, kamu kena buat apa sebenarnya? What do you think? Kamu nak cari force. Okay, kalau chapter 4 tahun lepas, semester lepas, tahun lepas kan, kamu nak kira dia punya force, benda pertama kamu kena buat apa? Ingat tak? Keluarkan info. Keluarkan info, betul? Lepas tu? Resolve. Okay, determine the direction, correct? Resolve, correct? Okay, betul. Okay, very good. I think kamu dah dapat sedikit idea kau nak buat apa. Okay, the first thing, kamu kena keluarkan information lah. Okay. Normally we'll draw. Okay. And then because we want to find the direction of force, net force, normally we would like to draw the free body diagram. Tapi ini tak adalah dipanggil free body diagram. Draw direction of force. Okay. Number 2, calculate individual forces. And number 3, resultant force. Number 4, the direction. Okay, we're going to start with the step number 1 first. Okay, we're going to draw the direction of forces. Soalan ni nak tanya dekat Q1. So we just focus over here. Dekat Q1, okay, maybe we can try to redraw again. Okay, so
Therefore, at Q1, okay, force yang ada ke mana? Ada berapa banyak force, sorry. Ada berapa banyak force dekat Q1 ni? Cara nak tentukan Ada dua. Yes, betul. Cara nak tentukan paling senang sekali, dekat Q1 ni, kan ada berapa banyak force, tengok ada berapa banyak charge yang selain daripada Q1 lah. So kita ada 2, 1, 2. So ada 2 punca force, so akan ada 2 force lah. So we do it one by one first. Force disebabkan oleh Q2 ni. Okay, kita nak tentukan disebabkan oleh yang ini. So basically kita ignore yang bawah ni. Okay, kita ignore bawah tu dulu. So antara Q1 dengan Q2, adakah dia attractive force ataupun repulsive force? Repulsive. Repulsive, correct? Sebab dia adalah same charge. Very good. So direction of force dekat Q1 saja, dekat Q1 sini ke mana? Kiri, kanan? Kiri. Kiri, very good. So it will be to the left. So we just focus on the question lah. Soalnya nak Q1, so kita fokus kat sini je. So biasanya student bila dalam exam dia confuse. Force tu nak lukis kat mana and everything. So this would be F dekat 1 oleh 2. On 1 by 2. So that's why I wrote it like that. Okay, now how about due to Q3? Disebabkan oleh Q3. Kalau kita nak consider yang ni pula, kita tutup lah yang ni. So between 1 and 3, dia attractive force ke repulsive force? Attractive. Attractive, correct, very good. Sebab dia adalah opposite charges. So direction dia ke mana? Ke bawah. Yes, ke bawah. So this would be F on 1 by 3. Kalau saya nak lukis balik dekat bawah sini, so it will be like this lah. Kalau nak betul-betul fokus on dekat situ je. Okay, now you can calculate the individual force. So yang tadi step 1 tu dah, draw tu dah. Now you want to calculate individual forces. So you can calculate F12 dengan F13. You can do this in table, it's up to you. Kalau tak lukis, kalau tak tu table macam saya buat ni lah. It will be K, Q, Q. This is the original formula. K, Q, Q over R square. Okay. Sebab ini 1, 2. So I put this one as 1 and 2 and 1, 2. Yang bawah ni pula masih sama. K, Q, Q on R square. So it will be 1, 3 and then 1, 3. So that's why it is really important for you to use consistent subscript. Subscript itu consistent. So that senang nak selesaikan. Okay, Q1 tadi nilai dia adalah 9 microcoulomb. So it will be 9 times 10 to the power of 9. Ini adalah dia punya K. 9 times 10 negative 6. Ini adalah dia punya charge Q1. Charge Q2 adalah 6. The distance rasanya 0.2 kot. 0.2 square. Square tu jangan lupa letak. Okay. Kalau yang bawah ni pula 9 times 10 to the power of 9. Q1 ni masih sama. Q3 dia adalah negative 4. Okay, soalan saya, perlu tak saya letak negatif tu? Tak. Tak. Okay, very good. Tak perlu. Kenapa? Okay, sebab ini adalah vector quantity. We are calculating a vector. Force ni vector. Okay. So dalam chapter ni ada 2 quantity yang vector. Force dengan electric field. 1.1 dengan 1.2 nanti kita akan belajar lah. So dua-dua ni adalah vector. Kalau vector equation dia, kamu tak perlu letak positif atau negatif dalam equation. Sebab apa? Sebab positif negatif tu kamu dah tentukan direction dia dekat sini. Okay. So kamu dah consider benda ni negative charge. So direction dia ke mana? Masa tu kamu dah tentukan dah. So jangan letak negatif dalam sini. Ingat
Nanti later on 11.3 you learn about U potential dengan V. Betul tak? V dengan U. And those are scalar quantity. For that formula you have to substitute the negative. Tapi yang ni tak perlu. Ingat sampai bila lah. So itu yang biasanya kadang-kadang student confuse sedikit bila exam. Dia bila buat latihan okay, bila exam je dia dah start confuse. Okay, anyway, this one if you press your calculator, you will get an answer lah. Cuba kita tekan 9E 9, cuba tekan sama-sama. I got here is 12.15. Since it is a force, dia adalah Newton. Okay, yang F13 ni I got 32.4. Okay, kalau saya salah nanti kamu betulkan Okay, because this is a vector, logically dia ada direction. Okay, kita tengok balik. F12 tadi direction dia ke kiri. So we write it down over here lah to the left. Sebab apa nak tulis? So that it will help. So that kamu tak confuse later on. Ini belum final answer So kalau kamu tulis, kamu tak tulis, tak ada markah pun. Kalau dalam exam lah, kalau structure question. Tapi tulis sebab dia nak bantu kamu jawab the next step. So F13 tu ke bawah, so I just put it downwards. Okay, so kalau kamu perasan satu tu adalah X axis, X component. Yang ni X component sebab dia ke kiri. Yang ni Y component, dia ke bawah. So macam mana kamu nak selesaikan? Theorem Pythagoras. Yes, very good. I just bring this diagram down. Okay, so now we actually entering the third step. Yang first step dah tadi. Second step pun kita kira asing-asing itu kan. Dah juga. So now we want to find the resultant force. So F dekat 1. So normally we write as Fn at 1 is equals to F12 square plus F13 square and then take the square root. Okay, kalau dua-dua tu dalam same component katakan dua-dua tu dekat X atau dekat Y, patutlah sekejap. If the forces are on the same axis, you can simply add ataupun subtract. But since this one satu dekat Y, satu dekat X kan, so you have to do the net force like this, resultant lah, Pythagoras. Sebab tu saya cakap ini macam medium lah. Kalau yang senang, dia semua dekat satu axis. Kalau medium, dia dekat sini lah. Kalau yang susah tu, maybe they try to trick something. Okay, anyway. So it will be 12.15 square plus 32.4 square will be square root. So I got here is 34.6. Betul? Sama Okay, good. But if you stop here, normally you wouldn't get a full mark, especially for structure questions. So what you guys need to do now is that you have to find ataupun determine the direction. Okay, now kamu tak boleh cakap dia ke kiri, ke kanan, kata ke bawah, sebab if you are looking at the diagram on the right there, you can see that the net force will most likely somewhere over here. Okay, so assuming that you want to find the angle here, theta there, so you just have to find the direction using tangent theta is equals to y axis divided by x axis, always like that. So 1/3 over 1/2. So theta, make sure your calculator is in degree so that you get final answer in degree.
Y-axis is 1,3, so that one is 32.4, 12.15. Data here that I got is 69.44. Okay, again, kalau saya salah, betulkan. So, sebab dia ke kiri, so below, negative x-axis. Okay tak? Macam ni? Okay, sir. Okay, good. Thank you. Okay, now, what I want you guys to do is that I want you guys to open the tutorial questions. Question number 6. Kamu ada buku tutorial kan? Number 6, B2. Question tutorial. Okay, it will be on page 20. Question dia adalah 6B2. Okay, we try to do it together one more time. Let me see whether you guys understand or not. Okay, dia kata ada 3 charge. Okay, X, Y dengan Z. Okay, tapi saya tak suka sangat lukis. Kalau saya lukis balik kan, saya tak lukis macam ni lah. But when I draw, saya lukis macam yang tadi kita lukis tu biasanya. Okay, so kamu ada 3 charge. Bulat. Lepas tu kat dalam tu saya tak ada positif ke negatif. So macam mana nak tahu dia positif charge ke negatif charge tu? Ikut nilai yang diberi. Okay, biasanya dia kasih dalam bentuk ayat tau. Yang ni dia kasih dalam lukisan. Kalau dalam bentuk ayat, so kamu tengoklah nilai yang diberi tu positif ke negatif. Kalau negatif maksudnya dia adalah negatively charged object. Okay, and then saya biasanya akan label Q1, Q2, Q3. Tapi yang ni sebab X, Y, Z, saya label X, Y, Z jugalah. Masih padam. Oops. Okay, so the 1 meter distance, dia punya R dia. Okay. So, ini baru keluarkan maklumat. Belum buat apa-apa lagi. Baru lukis balik lah. Maksudnya dalam exam, kamu lukis balik. So, the first step tadi, copy yang this one. Okay. Step number 1, you have to draw direction of forces. Okay, soalan dia nak cari dekat mana? Dekat tengah-tengah tu kan? Dekat Y. So, Y tu represent this part. Okay. So, dekat Y ni ada berapa banyak force acting on it? Okay, cara nak tahu berapa banyak force ada, selain daripada dia ni, ada berapa banyak charge? Yes. Sebab apa? Sebab ada 2 charge. Di sini dengan sini. Okay, so kamu expect akan ada 2 charge. Sorry, ada 2 force lah sebab ada 2 baki charge lagi. Okay, now dekat tengah-tengah tu, nanti yang kita nak consider X dengan Y je dulu. Kalau kita nak consider X dengan Y tu, Z tu kamu tutup siap-siap. Okay, dekat Y ni, force yang disebabkan oleh X, repulsive ke attractive? Attractive. Okay, so direction dia ke mana? Kiri ke kanan? Kiri. Okay, good. Direction dia ke kiri. Okay, so this would be your F dekat Y disebabkan oleh X. Okay, now kita nak tentukan force yang disebabkan oleh Z pula. Okay, so kita tutup yang X ni. Okay, kalau macam ni, force antara Y dengan Z tu attractive ke repulsive? Repulsive. Okay, kalau dekat Y ke kiri ke kanan? Dia tolak kan? Dekat Y ke kiri ke kanan?
Kiri. Yes, okay, good. Kiri. So dia ke kiri. So this one to the left. Dia bertindan, so F on Y by Z. Okay. Itu je lah, tentukan direction. Kalau kamu nak redraw balik, boleh. Okay, saya try redraw. So this is your charge. So the force yang acting on here ada dua force. So kamu boleh lukis atas bawah macam tu. Biasanya saya lukis ke tempat yang sama lah. Oops. Okay, yang tu adalah F, Y, X. Lagi satu adalah F, Y, Z. Okay, at the very least, kamu sepatutnya boleh buat benda ni. And then at the very least, sepatutnya kamu boleh kira individual punya force, which is calculate the individual force. So, Fyx dengan Fyz. So, biasanya kalau kamu buat yang the next step ni, basically kamu dah boleh dapat maybe about 60% of the mark. Kalau dia bukan objektif lah. So, cara nak selesaikan guna formula yang sama. KQQ over R square. KQQ over R square. I have to bring this one down a little bit. Okay. Cuma beza dia. Yang ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Y. X. Ini adalah Y, ini adalah Z, ini adalah Y, Z. Okay, now you just have to substitute all the values. So 9 darab 10 kuasa 9. Q untuk Y adalah negative 1 microcoulomb. So nak perlu letak negatif ke tak? Tak. Okay, good. Very good. 1. So you just 1 times 10 negative 6. Oh, ini adalah X. Sebab di belakang, dia confuse pula. Yang Y dia sebenarnya adalah 2 microcoulomb. Okay, jarak dia adalah 1. So it will be 1 square. Ini masih sama. Okay, so F untuk YX, kamu dapat berapa? Ini calculator, tekan. Dapat here 0.018. Adakah kamu dapat yang sama? Sama. Sama, okay. Here I got 0.054. Okay, make sure semua unit SI yang dalam jarak tu kadang-kadang dikasih dalam centimeter. So you have to be careful a little bit. Okay, at the very least, kalau dalam katakan ini adalah structure questions, dalam exam dapat soalan, kamu tak tahu sangat nak buat apa, at least kamu buat benda ni, kamu boleh dapat 60% daripada allocated marks. At least. So, make sure kamu buat. Jangan, okay, kamu tak tahu, kamu tak buat. Okay, so, tadi kamu start kat mana sebenarnya? Yang ni kamu dapat Dapat. Lepas tu yang kamu start? Okay. So, setiap satu force ni, dia adalah vector. So, kalau based on our diagram just now, okay, Fyx tu direction dia ke mana? Kita kena tulis direction dia kan? Direction ke mana? Ni. Kiri. Ke kiri kan? So, yang Fyz pun ke kiri juga. So, we just write down over here to the left. To the left. Okay, macam saya cakap lah, benda dua ni kamu tulis, tak ada markah sebab dia belum final answer. Tapi dia membantu. Kamu ada dua force yang ke kiri. Macam mana kamu nak cari net force?
Tambahkan dua-dua. Tambah je, betul. Very good. F net dekat Y sama dengan FYX tambah FYZ. Jadi kalau kamu nak very saya cakap nak very strict, kamu cakap okay, negatif direction ke kiri, kamu letak negatif, boleh juga. Negatif tambah negatif. So tapi janganlah nanti kamu confuse. So buat tambah je, tambah macam biasa je, ikut logik je kan. 0.018, tak payah complicatedkan things. 0.054, tambah saja. So I got here is berapa tu? 0.072. 0.072 Newton. Direction dia ke mana? To the left. Lah. Yes, sebab dia semua force tu ke kiri. Very good. So I just double check the answer. Cakap. Yes, correct.